Ha? Iloy kay Cindy ka? Ang balay-balay, hindi na to. Ang slide lang, bakla. Dili ko. Kaya ginaguba yan, yaw. Bakla to ma, bakla to tanan. O di na to tanan, ang gusto ni Bebe. Bakla nila, di na. Ma! 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 No. Yan cellphone mo, ma. Ma! Yan cellphone mo. Ha? Yan cellphone mo. Din. Ang kunin ko to. Din. Hindi maigoy mo namang di cellphone mo. Pag-ilom da. Hindi. Hindi, gani. Today Ryder's birthday? No, that's why he's gonna be surprised. And every time he uses one of these new tools, Ito mo. he'll think of us. Ano ni mong kuan pa man? Tawa akong nungunda, di ba, Hamis? Yan. Tapos imagaya, oh, na Hamis po. I'll keep an eye on Ryder.